Magandang hapon mga kaibigan. May ngipin man o wala, bata matanda. Kumusta po kayo? Nay, Tay, samahan niyo po kami sa hapon na ito. Ako po, si Boy Bondat. Magkatawa ka dyan. Okay, samahan niyo kami sa hapon na ito sa isang segment na Fast Talk. Okay, nandito po ang ating bihita ngayon, si Binibining Manilen Bondat. Okay, ito ang unang katanungan. Mabilis lang tayo ha. Mabilis na kasagutan. Maligo o maghilamos? Maghilamos, malamig. Make-up or dress? Dalawa. Tahimik o maingay? Maingay, syempre. Bakit? Maganda maingay. Sandals or shoes? Shoes. Shoes? Para di makita bitak. English or Filipino? English, Filipino. Lights on or lights off? Pareho. Bakit? Para kita. Light or dark? Coffee mate. Money or travel? Pareho. Pareho. Career or abroad? Pareho. Singing or dancing? Wala. Mother-in-law or father-in-law? Pareho. Okay. Dapat ba nagagano ko? Maglaba o magplansya? Wala. Wala akong hilig dyan. Career or love? Pareho. Love or travel? Pareho. Wala akong kasama sa travel pag walang love. Okay. Abroad or Philippines? Abroad. To rest or to travel? Anong tourist? Tourist. Magpahinga or To rest. To rest or to travel? Both. Okay. Going out or stay home? Pareho. Okay. Boy or girl? Bakit manganganak pa ba tayo? Malay mo. Both. Friends or family? Ha? Friends or family? Family. Kumain or matulog? Matulog ng matulog. Keeping secret or telling truth? Telling truth. Okay. Okay. Sugar or salt? Salt. Bawal sa akin sugar, diabetic. Sweet mango or sour mango? Sour. Real or fake? Fake. Magtupi ng damit o matulog? Wala akong gawa. Ay, matulog. Maglaba o magluto? Magluto. Public or private? Private. Okay. Mother or father? Pareho. Sister or brother? Pareho. Teacher or nurse? Nurse. Work Naging or teacher lang family? ako sa pilitan. Okay. Work or family? Family. Me or si ano? Ikaw. Yun naman po. Samahan nyo kami ulit sa susunod. Boy Bondat. Bondat.